إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا بديننا ودنيانا يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا عليم. Berbicara, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebab manusia biasa mahalul khoto'i wan nisyan. Segala kebenaran rawuh saking Allah. Saya hanya sebagai penyambung lidah, punya harapan mudah-mudahan bisa menjadi hidayah sehingga bangkit dados tetambah amal ibadah. Hadiri kula ning riki sedantene antuk ganjaran kang berlimpah. Amin ya robbal. Degem maca Fatihah rukutuma nina iki selamatan sing endi sih? Oh pas ngaji sakinah. Oh berarti kiyen aran rukun salatku aniyatu alqiyamu alal qadir. Oh kiyen berarti paham weruh dalil, paham weruh dasar kelipun sebab terus ngaji sehingga orang ngenafikaken akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siki wah sing ngomong bahwa Allah iku nempat ning ares iku ibu bapak ditafsir kelawan akal dhewe. Sebabnya apa? Ngaji ini orang sesuai sanad. Wong mengkoten mesanad jeboten boten dipentingaken. Ari kula kan melu ning Abdullah bin Mubarak bahwa al isnadu minad-din. Sanad iku sebagian dari agama. Wong sing ngaji ora duwe sanad pasti ngomongnya di kada wa kada. Istiadat syariat bisa berkembang. Yang penting satu, kita tahu mana yang adat, mana yang syariat. Kan mengkoten dulu dah. Di adat ana peci maksiat. Padahal mendasi pada baik, padahal mempeci ini bimbo pada baik dengan gas. Tapi nanti telung macam, hari peci syariat ku modelin biji, arane peci syariat. Kalaupun ini disebut peci syariat, sebab wong wudu kudu kena. Lamenane wong wudu peci ini noplok berarti arep ngumbah peci, memantes ndas dewe. Makanya berikan model ndasi. Kamu kata, hari kori kan rata-rata sengen pada noplok. Semenjak almarhum Yai Humedi, zamane Kiai Muammar kan numpuk bae lamun koriku ciri khas mitit bae. Lah berarti urusannya memantes ndas dewek modelnya kayak apa ndase. Kan ngoten lho ta. Lah menten peci maksiat, anu tadi peci maksiat, ana wong mau pepecian nongkrong ning gardu nonggoni nomor metu. Nomor piro sing metu 321. Aduh, setor gua. Pepecian main gaple, pepecian main togelku. Ibu bapak, berarti kan peci bikinannya telung macem. Akur mboten? Lah berarti hal model mengketen iki urusan dinafikaken. Ayo kita teruskan. Tujuannya apa? Banyak ngebantu anak yatim, syiar agama Islam, termasuk iki arani kula lagi gegelati ridhone Allah. Maka kula terasaken iki riwayat saking an Abi Hurairah radhiyallahu an. Riwayatnya saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Iki hadis saking Abi Hurairah. Lamun cepe santri mah nami asline ismuhu Abdurrahman bin Sokhor bin Sokhrin. Abdurrahman bin Sokhor iki sahabat Kanjeng Nabi, salah satunya sing tunawisma. Artinya apa? Jarang napa sing aran turuning umah. Bahkan nonton siji kayat ngomongaken bahkan boten derbit tempat tinggal. Jadi uripe sering ning masjid. Barang anu je lagi dideleng ning ngarepan masjid lagi memangan kucing. Nyari Kanjeng Nabi lah iki lah bukti bahwa Kanjeng Nabi ku doyan jorangan. Aja dianggap Kanjeng Nabi ku relok di jorangan. Kayak wong siki-siki kan mohon maaf sing ngelok tetakon dalil kan ngomongi memeloni sunah Kanjeng Nabi tapi wudu lamun melotot ngebedikaken. Bener boten? Ya kan hasil kan ibu bapak punten celanane cingkrang. Jenggote dawu, jari konon iku udah sunah. Saya katakan memang sunah Rasulullah. Tapi sing dicontoh iku aja pakaianane. Wong siki ku mekonon ibu bapak. Ilmune ora ditiru, jerone ora ditiru, tiru sing ditiru bungkuse. Arti tiru bungkus kok ora larang murah. 250.000 kita bisa disebut kiai. Enggudeng-udeng, bener betul. Sorbani dawa
jubahe 150.000. Betul kan? Dicekel keris. Kerisnya bisa nanam petire. Oh tuh ya ta. Siki mengan kerisnya petiran. Atau ngajeng akan setan yang botol. Lah kan kabeh ki nyeluk tuh, oh kiai ku. Sakti ku. Sing ditiru apa nih? Gaya nih iku, Bapak. Ari gaya memurah kan. Aku tahu betul. Ya pengen jadi niru kiai di gayane doang atuh gampang. Tinggalin pasar au tuku doang pakaianan. Tapi niru jero negatif. Kayak para ulama, kayak para wali. Kan salah satunya hobi ini siahah. Apa itu siahah? As-saihun, sing doyan pepelakuan. Wali-wali ku kayak Wes Al-Qarni, kayak wali-wali sing lain. Doyan sekarang pepelakuan. Lah santri-santri kan punten-punten ning toriko dalan pengen jadi wali ning ora meloni, tapi ning pepelakuane meloni. Berhubung carane ora kuat, puasane ora kuat wis minimal melu mlakune be. Ning Banten mlaku. Wong make mobil ake ojek, mlaku. Barang mbak apa yang niru kayak wali. Lah ya bagus bae, niru mah bagus bae. Tapi ingat duduk pelakuan itu doang sing ditiru. Toriko hidup dalani nyampe derajat wali ku kayak apa? Matek ibu bapak, Kanjeng Nabi ku saking hobi nih jujurangan nyeluk nih Abdurrahman bin Sakhar bin kono ya Abahirin. Hei bapak nih kucing, lagi dudulanan karo kucing. Lah barang ngedeleng di kucingnya cilik ai gale medudu Hirin, Hurairah. Gale mu kucingnya cilik. Ari Hirin iku kan kucingnya kucing gede. Ismun kabir, tapi lamun ditasgir kena kucingnya cilik, fuailun berarti Hurairun. Hurairatun. Hei Abah Hurairah. Berarti kan Kanjeng Nabi doyan jujurangan. Mata kaje heran ning pondok arane Bagus Muhammad Uwais Al-Qarni celuke sebelah. Macam-macam ibu bapak ning pondok kan model mengkono ibu bapak. Arane sapa Junedi barang diceluk sengot. Oploy. Nggih mboten. Artinya apa Kanjeng Nabi doyan jujurangan. Sampai Abdurrahman bin Sakhar iki nyampaikan hadis saking Kanjeng Nabi. Salasun munjiatun wa salasun muhlikatun. Nana telung perkara sing bisa nyelametaken kula. Aek mukhlisatun li sahibiha. Iki perkara bisa nyelametaken bagi wong sing duwe sifat telu kieu. Nyelametaken saking apa? Saking adab siksaane Allah. Nana telu perkara sing nyelametaken. Lan nana telu salah semuhlikatun perkara sing bakal ngerusak, sing bakal ngancuraken dunia akhirat. Maka telu tambah telu jumlahi 6 iki sing insyaallah kula ayo bahas. Lamun sekabehe cukup waktune. Ora cukup lagi guna PR. Politik bae mah ini. Anu. Ya ndak penasaran diundang maning tuh kan nanta. Ari ditekaken khusus ora penasaran wis perlu TKB wis pembahasannya kan mengkono. Ari embek telu medurung telu maning kan diundang maning kan mengkoten. Pertama ibu bapak, Kanjeng Nabi nyampaikan munjiat iki sing bisa nyametaken apa saos. Pertama, fa khasyatullahi fisirri wal alaniyah. Sios adalah sifat wedi. Benar-benar ngeraksening ketakwaan Allah fisiri wal alaniyah. Baik ing dalam tingkah kesepen dewekan atau napi tingkah ngedeng atau tingkah keramaian. Jadi sing aran takut kepada Allah itu ya perlu. Jere santri nama khauf. Sing aran sifat wedi ning Allah iku tempataken supaya yahulu bainal mar'i ala dambihi, supaya bisa ngahalangi antara seseorang ing ngatasi dosane si wong. Pripen carane sifat wediku ngadohi ning dosa. Maka sifat wedi iki perlu ditanamkan. Kan punten-punten kula urusan ibadah ning Allah, terkadang kan masih kata wong munafik. Lamun ning arepan umum pengen kepanggil kiai, lamun ning arepan umum lagane weroi, tapi lamun didewekan kayak penjahat. Iki mendudu ngomongi kiai santri digampangi santri di. Lamun wis weruh ane kiai ini lewat, waduh sok alim. Kitab kabeh ditokaken. Muat kayak Anda santri kiai ini ngedeleng lagi aman, boten lagi mudzakarah. Mantep. Santri kita mudzakarah. Tapi kiai ini lakep, balik ning kamar masing-masing walau wis. Sing main ML, sing nonton TikTok. Masing-masing bae. Iki menggampangi santri kan mengkoten ibu bapak. Sami ibu bapak. Waktu wong gelem salat jemaah ning masjid gitu karena Allah. Karena wedi ning mertuane. Tumben kang salat ning masjid isin mertua kita ning masjid. Bener mboten?
bapak sing aran ketakutan baik dalam kesendirian atau keramaian iki perlu. Maka Kanjeng Nabi kudima sirru didikitaken sing sir dipit. Ari wong ibadah bedining Allah karena dewekan ning kono bener-bener diterapaken yakin ning keramayanane gala bakal natrap. Tapi bibir lamun wong ning kono munafik. Pengen dideleng wong doang tapi lagi dewekan bejat. Ya orang usah ngomong-ngomong wong liya tak kayak penceramah Ibu Bapak. Hai, buayane kayak wong iya Bang. Lamun ceramah mah kelambi sing paling bagus di Ibu. 350 juta buah lah kalau lambi dengan cereng barang urusan sholat mereka kawasan bang dewekan ke kawasan bela aku berdiri ya walaupun tidak haram berarti kan arahnya ibu bapak masih semata-mata kita dipandang makhluk ya contoh gampangnya Haji Munawir ibu bapak harus dianggap kalau wong-wong ustad kiai barang anu arep melu sholat Jumat mancing nih masjid wah ke wong wis pada dodok kabeh kan kadang lebih perasaan bila kita langsung dodok orang enak amat sing wis dianggap ustad pirakur salat tahiyatul masjid salat Allahu Akbar berarti kan karena dideleng wong nyatane nang omahe merok doyan salat tahajud gorel duwe gorel bener banget artinya apa Bapak berarti bener sing aran didikitakan kudima siru didikitakan sing sir iki sebab iki sing lebih marakaken takwa maring Allah. Makanya perkara khosyah iki ngantaraken ketakwaan sing bener-bener Ibu Bapak. Tujuannya kita ibadah apa sih lah kemaning lah alakum tatakun ende bertakwa. Wong sing bener-bener takwa iku berarti mencapai derajat sing dimuliakan Allah. Kelipen siji kita ki kontak ning Allah supaya ngebedakaken kelawan makhluk Allah sing liyane. Allah ki nyiptakaken makhluk ning muka bumi ki dudu wong doang. Manusia mah produk terakhir. Ki kula sedanten ki produk terakhir. Terakhir ke arahnya manusia unik lamun jere bahasa wong sorumi limited edition sembuh ngerti mbuh wong yang kalangan ya artinya apa sih Bu Bapak multi talent pengen disebut Abu Bayi pantes iku manusia Bu Bapak makanya kula dianjurakan puasa Tasu'a puasa Asyura padahal wajibinane Ramadan tapi luwih abdul setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Ibu bapak kelipan kita dikon puasa malih tujuannya siji supaya kita iki jadi makhluk Allah yang paling mulia sebab kita iki produk terakhir pertama Allah nyiptakaken makhluk sing monoton saking nur arane malaikat karena saking nur padangnya bagus bersih ngademi makanya sifatnya gelurus ngademi baik ngelurusaken baik mekonon bikon dikir-dikir orang pernah ngerungunan malaikat wayah tas lebaran ning pantai orang pernah Ibu Bang healing dulu lah healing jadi malaikat capek sama perintah Allah healing dulu ke pantai ke gunung lagi Bu Bapak malaikat mulus monoton bener baik tapi sing keruru nang makhluk Allah mau saking nur arikin saking enar ya kan bedanya semit doang bau karo alif kan mau nur bisa madangi enar geni pada bayi bisa madangi ngan gali madangi tapi ngobong makanya kelakuannya guru beres nipu nyesataken nyasaraken sapi ku setan KTP lengkapi Saitonir Rojim celukanane Toton orang Toton kaya Tony sabet tak terserah lah Rojim tak ya kan Saitonir Rojim Ibu Bapak kelakuannya nyesataken baik iku makhluk sing keroro sing ketelunane binatang lah binatang ge jere santri ane sing bangsane kebo sapi nane sing bangsane satu galak punya sifat yang berbeda ari kebo sapi ning pepanganan doyan ngeganggu relo jarang ngeganggu tapi ning urusan badogan hobi sapi urusanane wedhus kebo sapi nane maning satu galak ari satu galak ning panganan kurang doyan tapi ngeganggu paling hobi ngewedeni paling jago sapi ku cemere macan, ule maka Ibu Bapak sifat papat Allah ke makhluk ke Allah ke Ibu Bapak sekabe papat iki unik terakhir diciptakan manusia iki bisa niru sekabe makanya manusia disebut aku pengen pantes karena aja ketipu kelawan status Ibu Bapak emek di kiai-kiai kakem beda wis gede lamun ora diambung tangane wih merongos-merongos enggak Ibu Bapak artinya apa jika itu kelawan status uang itu bisa diceluk apa baik kelawan sebab kelakuan ini betul-betul Haji Munawir disebut kiai jujur Ibu Bapak kalau bangga kalian orang bangga mau diceluk kiai gini panggung doang juga
sing nyeluk MC doang. Kepada penceramah kita Kiai Haji Munawir, berarti jadi mau balik diceluk kiai ki ning panggung doang, mundun sing panggung, balik ning omah kependak rabi urus jadi kiai. Jadi laki. Bener betul. Demi Allah seumur urip kita durung pernah balik ceramah rabi kita ngebuke kepada penceramah kita Kiai Haji Munawir telah memasuki rumah sendiri, silakan masuk. Orang pernah sumpah Kang Haji Jomor, orang pernah rabi kita mengkonon. Orang pernah ibu bapak sinane kita balik acara kuturu lamun melek orang makanan iku kepada Al Mukarram ori ibu bapak sinane tetakon doang kaji dalu amat ya radado acara sing pundi sing kalang anyar lagale orang gawa apa pemburu kelingan iki nyontokaken iki ngoro aja jaluk tenang baik ya hanan ngoro aja jaluk nyontokaken biasane lamun masih melek tetakon ngono lamun awake ki balik-balik wis turu wae lah wis jam 12 maningan begini wis turu tenang bae. Artinya apa Bapak? Bisa berubah status nama saya. Manjing ning omah jadi laki buktine. Kesuk subuh ibu bapak, kula ngangkat dandel tak padai karung, tak gua bening pasar au, dagang urur jadi kiai. Nah, dan kita disebut kiai tetap dagang berdagang baik. Orang mentang-mentang kiai dagangnya sembari ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya Haji Munawir yang biasa ceramah. Saat ini dagang dangder, ayo. Guna makanan itu. Lalu tuh kita kan mual dagang berdagang baik, ibu bapak. Akur betul. Apakah kita lah mendagang gini kan boten ibu bapak. Wong asap itu perlu je. Makanya apa gede kula almarhum kok ngajaraken ning santri ini. Santri, sireko aja cuma bisa sembar sembur, aja cuma bisa putar patur, aja cuma bisa pitutur tapi kudu bisa tundar tandur. Sembar sembur atau santri maju diomong. Ana masyarakat tak ke ustad ngende banyune semua acara mapet apa tahu sekolah. Lah iku kan kudu bisa tuh ta. Aran santri mah. Atau nana tetangga ustad anak kula kesurupan kudu siap iku. Kudu siap ya berapa juga mah ustaz anak kula kesurupan orang kita nih di setan aja. Berarti jalan karo Gus Samsudin hari makanan. Ibu bapak amas udun cuma bisa sembar sembur tapi nana urusan lazim kita tekening Allah kelawan apa jere abah gede kula kelawan putar patur api muter tasbih urusan pendekatan diri kelawan Allah makanya santri kudu gelem muter tasbih lamun kok wis beres putar patur kudu bisa pitutur api ku pitutur nyampeaken kemanfaatan ilmu ora cuma kelawan ceramah nguruk ngaji ngajak dakwah bagus sing penting ngebuktikan kemanfaatan saking ilmu tapi cepi abah gede kula tetap kudu bisa tundar tandur supaya apa ngasap senadan hasilnya setetik tapi dipanganakan yang anak rabinire iku luwih berkah daripada sire manganakan rabinire saking arah agama ya kayak Haji Munawir makanan ini bapak kan bisa saja berjualan agama harus undang kita orang kalangan jarang DP terong juta mengko pelunasan 10 juta ya walaupun secara hukum boleh saya tidak menjelekkan senajan secara hukum jaiz boleh wong narget mengkoten tapi tetap ibu bapak dalam koridor masalah sosial akan tercoreng makanya ibu bapak kalau lamun ayam mengkoten kok sebenarnya bisa lah cuma kalau mikir ingat wong tua bengen zamane almarhum Yai Soli zamane ya almarhum Abaji Oyong zamane almarhum Yai Sufian ceramah itu ibu bapak durung nana mobil dereng nonton motor nunggangi sadu ceramah sing tas isel leren tarhim bener ibu bapak wong sini ku mengkoten balik-balik orang sepirahe paling diamplopi 1.500 diamplopi 2.000 digawani gedang iku ibu bapak baliki subuh semono ora enak tapi ilas gede wong sing arep ilas kepriben ibu bapak berangkat nana mobil arep mereneni diundang di DP ya guna bensin barang dodok kurang bungkus kopi ini digawe kaken bener betul mangan disediakan arep kurang sendi wong siki enak tinggal ngomong doang aku betul berarti hebat wong begini ibu bapak maka kalau berbicara seperti ini ibu bapak dalam arti kategori ngeriki kula dadi menjelekkan kiai-kiai siki maksudnya perlu ngerakse sebab manusia iku aja sampai ketipu kelawan status manusia pantes apa baik disebut ibu bapak kula puasa 7
tujuannya niru saben niru malaikat. Wong malaikat iku bagus. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala surba wala nomalahum. Malaikat boten dahar boten minum. Lah kula puasa dahar minum boten. Dahar minum boten. Kan boten arane lagi niru malaikat. Sebab malaikat iki makhluk Allah mulia man. Lah tapi jekelipen cuma setengah dina doang. Ari malaikat kan full manganan. Lamun ora manganan epul khawatir ora kuat. Wiji insyaallah kita kuat. Lamun ngaku kuat khawatir mengkone ngaku malaikat. Itu kan entah. Wong manusia duit telih jarang ngomong apa ibu bapak. Makanya wis dijajal binik sing subuh sampai sore. Sing subuh sampai sore wong puasa nyirikaken sifat malaikat arane anak nure. Beres sore wayah mancing magrib wedhus mongon. Ya sifat bahaime mau endi buktine? Oh, lah pepanganan sekuabe di Badung. Judulnya balas dendam. Orang mangan sekol rong piring medur. Kolak wis ana kolak gedang gedorong mangan bubur kacang borong peragan. Akur betul. Berarti kan ibu bapak sekabeh watak-watak makhluk Allah kinane manusia. Jadi pantas bae manusia disebut monyet ya pantas. Disebut betul ya pantas. Disebut setan ya pantas sudah boten ta? Lah lamun ane disumpama contoh iki anak mabok bae, gentong generasi tongkrong. Balik korelok barang sekali balik gublak ngarepan omah. Apakah wong tuane ora marah-marah? Nyepak me anak setan sih. Wong anak dewek lahir iki simbol dewek. Tapi dia omong anak setan duduk karena wonge, tapi karena kelakuanane, betul betul. Akur betul. Lah sami kan wong kenelokan sire iki kelakuan kayak monyet bae. Ya maksudnya kelakuanane. Monyet iku kan ning dunia doyan, pepanganan doyan. Sok buktikan Bu, sifat amake monyet iku. Lamun dine gedang dicekel dipangan, dine parane kacang dipangan maning, dine roti dicekel maning. Monyet iku doyan ning pepanganan, doyan ning bebadogan salat merelok. Lah wong lanang genane sing model mengkono niku Bapak. Usaha saben dina ngaji relok, usaha salat relok nane sing model mengkono. Lah ora tak ngomong laki monyet ora Ibu Bapak. Iki menyontokaken, nyontokaken Ibu. Apakah sing modele bedul nane kathah Ibu Bapak. Bedul iku kegeden badan, sing digelati bebadogan. Makanya melakukan itu melongkok, wes mangan turu itu. Bener Ibu Bapak, usaha mau gelem, barang wes mangan meturu ngelepo. Lah Ibu Bapak kita gimana? Ning rumah tangga laki model makanan kunan. Salat ora elok, ngaji ora gelem, megawe ora gelem. Jadi rapine kang anak kering, kepripen iki sing sabar nong, semua akan indah pada waktunya. Laki bedul model makanan itu. Lah wong usaha ora salat ora juga makan pada waktunya indah sih kendi. Ora usaha lamun ana salat iki mending Ibu Bapak. Iku wis usaha ora elok, pengajian ora elok, ora arane lebih bedul to makanan itu. Aja marah Ibu Bapak iki lagi ngibrohaken doang, lagi nyontokaken gitu betul. Berarti si aran ketakwaan iki penting. Supaya mencapai derajat takwa iki apa Ibu Bapak? Ayo raksa sifat khauf kula. Dalam keadaan sepi ataupun keramaian, bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah? Endi sing sekiranya ale jauhi setetik demi setetik kelawan carane siji aja tinggal ning perkara ngaji kono doang beres. Nggih ta betul. Terus ta betul. Jam 12 lewat iki. Hah? Ya, kaping do ya iki mesingkat pula. Wis nurut kae. Kayak kita nih mobil terus Pak. Anggapannya lagi diparkirakan kayaknya terus-terusan. Kaping dulu Ibu Bapak, apa sih bakal nyelametaken maring siksaan Allah? Nggih puniku kelawan wal qasdu fil faqri wal gina. Apa iku qasdu fil faqri wal gina? Neje tapi duwe makna ning riki dudu neje. Ae at-tawassul. Bisa sedengan cara hidup sederhana baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, baik dalam sugih ataupun melarat. Artinya apa Ibu Bapak? Kaya miskin bukan pilihan kita, sugih miskin itu pilihan Allah. Kita mau pilihannya caranya bagaimana menggunakannya. Kanjeng Nabi Ibu Bapak, walaupun anak yatim piatu, walaupun banyak ulama yang mengatakan Rasulullah miskin, saya tentang. Kenapa? Rasulullah itu sebenarnya bisa saja jadi orang kaya. Wong sing paling parek karo Allah, ditawaraken gunung jadi emas sebenarnya gampang baik.
Tapi Kanjeng Nabi memilih cara hidup dengan cara sederhana. Artinya apa? Memberikan contoh. Kaya tidak berarti ia mulia, miskin tidak berarti ia hina. Artinya apa? Hina dan kemuliaan dari bagaimana Anda mentasarufkannya. Maka caranya at-tawassul fil ma'isah. Kelawan dengan cara sederhana, merasa cukup kelawan kodok dari Allah. Jadi santri ini kona'ah, nerima. Kira-kira nerima ku gampang buatan Pak? Gampang buatan Bu? Bu? Oh wong wadone urip ora segini. Wong wadon urip buatan. Kula pengen takon, nerima ku gampang buatan? Gampang buatan? Gampang jadi dia yang nerima duit di urusan ane. Nerima duit terus kabeh gampang, tapi nerima ing pangdum, nerima kelawan bebagian saking Allah, nerima saking kodok dari Allah tidak mudah ibu bapak. Akur beten orang gampang. Makanya berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara apa? Orang bisa nempatakan sifat kona'ah. Apa penyebabnya wong orang bisa kona'ah? Sebab selalu ngelirik ning kenikmatan wong liyan. Maka cepet Kanjeng Nabi unduru ilaman huwa asfala minkum. Ngedeleng sir kabeh ngedeleng ning tetangga ning wong-wong badalah urusan dunia deleng wong sing lebih andep sing lebih esor daripada sampean. Beda lawan urusan agama. Lamun agama ilaman huwa fauqahu. Deleng sing lebih dhuwur. Duit tetangga sampun sepuh tapi jamaah ning masjid ora tinggal. Kudu iri. Iya ya kita masih sehat tapi ora gelem ning masjid piraku temen. Ngedelang tetangga maca Quran orang sefasih kita, orang seenak kita, tapi tiap dina tadarus kudu iri. Ya tetangga membuaga padahal orang begitu bagus maca Qurannya, tapi rajin tadarusnya kudu lebih unggul. Tapi urusan dunia aja sekali-kali ngelirik kenikmatan sing lebih mewah. Andon nyiksa badan dewek, betul-betul. Aku tau betul. Lari ibu bapak jangan percaya. Jadi santri mekenen gampang emang. Lamun ning omah duwe motor Astrea, aja lah ngubek-ubek kayak tetangga sing duwe motor PCX. Ya kan wong kampung kan adatnya mengkono nih Bang. Sing kudu disadari ku aja ngubek-ubek ke, tapi sadari arep PCX, arep Astrea pada motor. Gunah ning pasarau karo-karone pada ditunggangi. Bener betul? Sing terpenting arep Astrea, arep PCX, sing penting anu remi kono dua. Sing kudu disadari ku ibu bapak. Allah temen kita duwe Astrea motor jadul sing penting remi pakem. Guna apa kita tuku PCX baru sing showroom tapi remi blong. Lah tabrakan modal. Itu kok tentang. Berarti menikmati dengan keadaan yang kita miliki ibu bapak. Wong siki kan gampang ngebandingaken kelawan kenikmatan wong liya. Makanya ning kiai curhat tetangga bang. Yai kula menjujur ning kalangan anyar kula wong paling melarat. Wong paling miskin lah kelepen terus kula selalu dihinakan dipandang sebelah mata aja ngomong mekonon mah. Mama ngomong mekonon iku khawatir kufur. Bukan sabari laki ngenafikaken kenikmatane Allah ya bisa sabarin ana orang ngenafikaken kenikmatane Allah ora masalah. Wong kepripun ke kajong nyatane kula paling melarat paling miskin kalangan anyar. Kang hampura kakang iku wis sugih siki mlaku wong melarat. Kang Haji masih iya siki laku wong melarat kake laku wong melarat. Orang percaya tak Kang Haji tak antar rumah kita di Mairani diantar ya bener umai cuelik 4 kali 4. Tapi tak tuding ibu bapak 4 kali 4 wis mbok genteng wis mbok keramik wis dibate wis dicet Kang kakang iki sugih. Lah Kang Haji menghina bae sugih sing endi Kang kula pengen takon bengen buyut kakang tinggal ning kene umahe wis dikeramik durung lah durung ya Kang Haji masih lemah bengen nganggo genteng apa nggo welit lah welit ge Kang Haji berarti kakangku lebih sugih daripada buyut kakang. Bila wong Kang Haji mengbandingaken karo buyut lah ya buyut mebengen Kang Haji aja ngedeleng karo buyut ge Kang Haji deleng ge tetangga kita ku omahe gede-gede berarti dudu salah tetanggane salah kakang gawe omahe ning Kalanganyer jajal gawe ning dhuwur Gunung Pinang tak jamin paling bagus bener banget. Kalian ngomong paling bagus, wong dhewe kan lah kebandingan. Aku bandingaken siapa coba ning Gunung Pinang. Orang dewekan paling bagus dhewe. Kita iki ngerasa ora syukur gara-gara apa? Ngelirik ning kenikmatan tetangga, maka sampai kapan be ora bakal syukur, betul betul. Makanya aja ngelirik kenikmatan tetangga. Karena si jomblo, orang kawin-kawin.
Iki mah contoh iki mah. Sampai umur 35 kawinan. Ditakoni Kang, kelipen urung kawin bae kudu sunah ta ora kepengen saking pengen iki Kang. Cuma jujur kulane rumangsa Kang Haji. Kulane boten pede ora pede kelipen wong kula mah alit Kang Haji. Ya ireng ya pesek. Ya gelendek urip pisan jero wong siki mah Kang Haji. Kulane wedi bukan marep ning wong wadon ditolak. Mang aja ngomong mekono. Ngomong mekono niku khawatir ngehinakan ciptaan Allah. Mamang iku wis ganteng, manusia ku kabeh sempurna. Pak Haji ngomong kula ganteng iku mengledek. Kang, sejujurnya kakang iku wis ganteng, ngan salah kakang kok ora bisa milih batur doang. Utuh kan entah. Kakang duwe batur, baturi putih, baturi mancung, gareng di kakang keleh. Kakang ngerasa alil, gareng digelati batur ku sing lebih ireng kono enggak. Ari batur ireng kan kakang lumayan rada putih, udah kono entah. Berarti kan penyebabnya siji ibu bapak, kita tidak bisa konaah gara-gara ngelirik nikmatan tetangga. Aku betul. Makanya anak santunan anak yatim iki dianjurakan karo Rasulullah. Kon ngebantu ning fakir miskin, kon ngebantu ning anak yatim iku penting. Kanjeng Nabi nganjurakan uhibbal masakin makna wa adwa minhum. Uhibbal masakin yen tak demen isun kita iki diperintah kon demen. Ning sapa? Ning wong-wong sing miskin wa adwa minhum. Lan kon lebih parek karo wong-wong sing miskin. Makanya ada wong kurang mampu, wong sing lebih esor, anak-anak yatim, anak fakir miskin perlu dibantu, perlu ditolongi. Sing terpenting awas nolong aja ngehinakan. Anaknya 10 Muharram, anak yatim diberi santunan baik, tapi awas dijaga mulut kita, jangan sampai kita ini menghinakan atau ngelarani anak yatim. Contoh-contoh kepada para yatim-yatim sing ora mampu maju ning ngarep, wis ngomong wis yatim ora mampu bisa. Wis maju ning ngarep, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim yang perlu. Senajan tujuannya bagus, setidaknya itu menyakiti. Iya bi ketika dibuka mereke, selamat Anda Pajero. Nah jadi kononakan guru lari barang dibuka 10.000 je. Wis inilah anak-anak yatim kita yang kurang mampu, ayo kita bantu bareng-bareng ya. Biar supaya hidupnya enak, sebab wong tuane wis mati iki. Terus sapa-sapane tolong ya dibantu ya. Terus dihina-hina kakan mengkoten barang dibuka amplop 10.000 lare, Pak. Iya bi bapak ibu mesin gerung yatim orang ngerasan. Tapi si yatim ngerasan ibu bapak. Betul-betul. Maka boleh ada santunan anak yatim tapi simbol. Sebab Kanjeng Nabi ngomongkan ana wa kafilul yatim. Kita kelawan sing nanggung uripe anak yatim dudu sing nyantuni. Ari nanggung kok pripen tekan omah yatime. Rong. Bapak nire kan wis mati, sirekan karo manire doang. Wis ari mekono bukan butuh apa-apa ke jaluk bining bapak. Bukan butuh arep guna sekolah, bukan arep guna mangan, lah kemangan teko bining omah anggap ke bapak nire, najan bapak ke ora kawin karo ibu nire. Lah bukan sirane setuju ya ora apa-apa kan mekono. Lagi tuh kita ibu bapak harus setuju ora apa kan kata ibu bapak. Mata ngriku ibu bapak iku arane wakafilul yatim, arane nanggung uripe anak yatim kudu nonggone 10 Muharram. Kang, tetangga anak yatim durung mangan lah mengko si sabar tonggone iki 10 Muharram. Lah modar anak yatim urusane kono niki. Maka arah nanggu itu siap membantu ibu bapak. Iku sing diajaraken Kanjeng Nabi metu salat Id ngedeng nara bocah dewekan be. Kan benten diwacakaken elokan bocah-bocah ngelajar berjanji ya. Lagi dodok, betul pensiran itu. Andi bapak nirani, bapak disampun mati. Ari ibu nirani digawe kabur laki ini. Kulo medewekan bae, pokok orang ketuku kelambi. Lah dolan berang. Isin ya Rasulullah sari makanan anggap ke kita bapak niri. Siti Fatimah teteh ire. Si Dina Ali kakang ire wis anggap mengkoten. Kita ya Rasul padahal orang terus. Mau niku berhubung Kanjeng Nabi kita ki Kanjeng Nabi. Iku saking senange diguendong digawe ning omah. Dia dusi ditukoaken kelambi wis manusirane dolan. Lah iku bocah-bocah wong kampung pada iri. Suruh anakku ditukoaken kelambi karo Kanjeng Rasul. Wong kita menjadi anak, kan kita mau bapaknya wis mati. Lah kita kepengen lah bapak kita wis mati. Iki mencontoh arane bocah cilik. Biasanya si model mekono bapaknya pelit biasanya. Rumah si bapaknya pelit ku pengen dilatih bapak liyane kan mekono ibu bapak. Makanya sepelit nih anakku ibu bapak. Artinya apa bapak? Berarti anak
anane perkara mengketen puniki dianjuraken kita kon sayang ning anak-anak yatim, kon sayang ning fakir miskin. Kelawan keadaan kita bagaimanapun saat ini, ayo cari keselamatan. Hakikatnya mau kaya ataupun miskin iku wis demi Allah. Sing penting carane pakai cara sederhana. Lagi melarat, urusan terlalu bebanting. Aja sampai putus asa. Embekan oleh gusuran tanah, aja kayak wong kaya baru. Wih, embekan oleh gusuran tanah begini melaku petang-tang peteng-teng. Mobil gue dikelakson tin 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 tin. Sombong itu. Tidak usah berlebihan, harta hanya titipan, tetap hakikatnya harta itu kudu ditasarupakan ing dalam Allah. Betul-betul. Maka kelawan kemampuan saat iki sing kula miliki, ayo tempatkan qasdu fil faqri wal ghina. Kelawan cara sing sedengan, kelawan cara sing sederhana, ayo qanaah. Jadi laki rabi kudu balance, apa iku balance seimbang. Seimbang, berirama, nerima kelawan keadaan. Kan laki rabi lo kan bulet gara-gara masalah nafkah doang. Gara-gara masalah pembiayaan dana doang, betul-betul. Akur betul. Penyebabnya apa? Kadang wong wadon orang bisa nerima kelawan keadaan lakine. Awas ibu, hati-hati. Kudu sadari laki banting tulang tujuannya guna memuliakan rabi. Lagi wayai orang duit ya kudu diterima aja sampai main tadang tuding banget. Bener ibu bapak. Iki ujian guna wong lanang pak sejujur. Ikilah sing disebut berarti sebagai seorang suami. Tapi urusan digawe paleng. Sebab untung jadi wong lanang. Apa untung ibu bapak? Arab duwe rabi cerewet, duwe rabi ngejengkelakan, duwe rabi nurut, keduanya ada keuntungan bagi kita. Anu keuntungan ibu bapak. Rabi ini ngejengkelakan, doyan noding, muarah marah baik, bisa sabari, bisa ngejadikakan wali. Bisa jadi wali ibu bapak. Tapi lamun duwe rabi nurute, masya Allah baik, bisa ngejadikakan kita rajin. Tinggal dodok doang, mangan no. Minum no, kayak rajin. Tapi lamun rabi ini cerewet, jengkelakan, kita bisa sabar, bisa jadi wali. Sebab ibadah sosial itu gampang bu, betul-betul. Ada urusan kita lajim tekening Allah gampang. Ya kan kita artinya surganya Allah kan punya dua cara. Bisa kita kelawan takdimulillah, kita ambil jalur tasawuf, ngagungakan Allah ibadah dewekan. Contoh Kang Ustaz Hanan curhat nih gue lejik. Kalau mau izin kesok arep berangkat di Gunung Gedor ji. Ayo napa Kang Ustaz? Wah, jurusan karo masyarakat. Terus kita mau arep melu riungan, mau arep melu muharaman, terus kita arep di Gunung Gedor arep dikir gini Allah dewekan. Arep kayak bumun fasir bae gitu. Iya contoh itu. Lah emang kelipen Kang Ustaz. Aduh ji, masyarakat mah diomongi mangguk-mangguk mingguri mengebegang. Pogel gitu ngomong kayak wong iya kita mau pogel-pogel mangguk-mangguk mingguri mau ngomong. Pokoknya masjid puagel oleh bermasyarakat kuji. Kalau mau bulan haji ini masjid seminggu ke undangan yang rumah numpuk 70. Iku wong hajat kawinan sunatan sekolah betek. Orang ditekani marah, ditekani atau duit ponyon dek ji. Saketewu wong siji. Wis lah ji lah. Kita mau pamit piye ji lah. Arep ning Gunung Gedor arep ngewirit betekan ngopo. Wah wis angpok lho. Woi dewekan. Bisa jadi wali Allah, bisa manjing surganya Allah. Lamun artinya wis terpenuhi kabeh keluarganya boleh ibu bapak. Tapi lah apa-apanya dibanding ibadah sosial. Syafaqatul khalqi ku gampang kelipen sebab tanggungannya adalah sabar. Sabar iku gampang aja percaya. Sabar iku gati ibu bapak, betul-betul. Makanya jare Kanjeng Nabi wong ibadah sosial kelawan masyarakat, kita iki orang ning lingkungan masyarakat nyimpen sifat sabar sejambe iku lebih utama daripada ibadah wong dewekan 40 tahun. Ustaz Hanan di Gunung Gedor ngewirit 40 tahun dibanding kiai-kiai sing ngorok santri, sing ngerupiah masyarakat, lebih utama kiai sing ngorok masyarakat. Sebab apa? Nahan sabar udah gampang. Masyarakat kan rupa-rupa warnanya. Ya orang putih kabeh itu tak. Nah jan buru iki kiai ini kita tetap rupa-rupa warnanya, sing putih nane, kuning nane, blau nane itu kan entar. Lagane metetakon agama tapi ngadu-ngadu nane sing mekon. Akur betul. Orang duit sifat sabar ya cek-cek kan ibu bapak. Akur betul. Iya contoh-contoh aja. Masyarakat kalangan nyerna sing tetakon. Ustaz Hanan, apa Kang? Kula puniki ayam kurban, nggih terus. Tapi kula puniki karena buatan mampu akikoh gedorong. Kira-kira buatan apa-apa telamun akikoh diragemaken karo kurban. Jadi Ustaz Hanan, oleh kurban akikoh. Najan panbe nyembelih waktu ini dibedakaken. Kateng nggih Ustaz atur nuhun nggih sami-sami. Masyarakat dia ngomong konon lamun nerima langsung mending. Kependak kiai lain mah tetakon man. Orang puas aja percaya masyarakat
Sebab apa orang pas ngati ini gegelati sing sesuai. Barang ke pendak Kang Haji Jumur, tetapan Kang Haji Jumur pengen takon gil kayun kurban, tapi durung akikah kira-kira boten apa-apa tadi gabungaken bae kelakuanan ini hati sebalen bae wis akikah karo kurban kira kanjur boten apa-apa. Alane boten mampu. Iku cepi pendapat cinta itu ora apa menurut pendapat Imam Romli ora apa sah. Oh berarti boten apa-apa Ustaz. Boten apa-apa. Lah bukan ibu atau bapak mengko tahun Arab kurban, ora ketuku kebu ketukune ayam ora apa kurbane ayam. Ustaz barang ayam ora ketuk kaya pitike ora apa-apa. Asa Ustaz asa melu madhab Imam Ibnu Abbas ora apa-apa. Oh berarti boten apa-apa ya Ustaz, boten apa-apa. Hatur nuhun nggih Ustaz, balik ning kalangan anyar lamun mingkem mending. Nggak apa-apa. Ustaz hanan kurang wawasan. Kelipen ya kurban ora digabungaken akikah. Ora kaya Kang Haji Jumur kelipen. Wih Kang Haji Jumur mantep. Pitik guru apa guna kurban. Ayam dikurbanakan saja. Jadi madhab Imam Ibnu Abbas. Bu, lamun ora kerungu ning ustadi mending kerungu. Ora bisa sabar Ustaz Hanan pasti dioncok ning gedeg lho. Pasti noding apa-apaan Kang Haji ngomong mekono niku. Lah emang kula ini salah. Kalau jere oleh diragemaken mesti takon kita tak jawab ora oleh. Lah kalau mau melu pendapat Imam Romli Kang Ustaz we aja gampang Kang Haji. Kan kudu senajan pada kelakuan ge tetep be waktune beda Kang Haji. Aja gampang ge. Maksud kula mah ari dipisah kan ngeriwe gerong bale. Cair Kang Haji bro ngerti proy. Tetep ibu bapak Ustaz iku nyimpen sifat sabar. Orang sabar mbu acak-acakan. Ampura Kiai Ali, Kiai Hanan, Kiai Jumhur, gawe pondok apakah nadong-nadong pemerintah? Apakah tiap bulan ana sing ngegaji? Haji Munawir segala, laki sing ngegaji Bu, ora duwe sifat sabar, takon balik tak jadi kontrakan. Kaya itu ngurus santri ku enak banget. Ya bi otake pinter kabeh diburuki langsung ngerti. Waduh sing ngejengkelaken. Macam-macam santri Bu, tapi kena sabari, laki sing ngegaji, kena ikhlasi. Kiai mampu Ibu Bapak, betul-betul. Jadi sekarang ibadah sosial itu penting Ibu Bapak. Lan orang gampang ya kayak pengajian si pengpunikin. Aja anggapanane kita kumpul baik-baik saja lah kesini nyimpen sifat sabar. Wah, bikin nyimpen sifat sabar. Betul-betul. Ya cuma ini ngomong Bapak Ibu, Haji Munawir Ibu. Tahadus gini mah, kula berangkat sing kumah bak desa, mau diajak rabi, Kang ayo ndahar keren boten wis mengkuning kalangan nyerban. Barang tak urung dene mangan. Kita ngetak tahan-tahan kali, ngetak tonggon ini kalangan. Ibu jedodok disuguhi kopi lah mencret. Lah berhubung sabar orang tak ora iki nyontokaken. Bahkan orang dicontokaken ora paham untuk konon ta. Garang ta Ibu Bapak. Aku tuh betul. Lah Ibu Bapak orang sabar mesti mau gemundun. Kelipen kula mundur Bapak. Bapak Ibu enak dodok doang. Kipas angin iki nane loro. Lah kita mesti ceramah ngwak kipas angin laka apa lah. Laka pripen ceramah ora keringetan coba. Sing berhubung sing mau sing awal ya sabar ora tak ngomong kan kok. Suruh saya dipindah rusak panitia wis delengaken Mbah. Wis kagol. Wis kagol keringetan kan kok. Arti para kaken mandun manjing angin kita. Jojong baik pasangan ini kono wis kagol kita. Ya berarti kan sifat sabarin aja Bapak. Apakah Ibu Bapak lagi kesabaran bohong lah lagi saking ini umat akeh kebutuhan akeh keperluan dodok semenjak tas isi yasinan dibuabung terusakan sampai jam 12 lewat Ibu Bapak masih kuat dodok bohong lah orang nyimpen sifat sabar betul-betul. Saking Ibu Bapak dodok pengajianku setan nubles darah nih tak ada orang betah makan Ibu dodok wong wadon semua laki sing bener makenen maning apa segeser makenen maning sakingnya makenen ngadeg dodok maning saking pegeli wis pengen balik apa maning iki ngaji wis setengah siji ngaji apa sampai tengah siji itu iya tak ya lebih bunyi lagi bang pegeli aja pengen balik orang sabar atau mending balik loh apa ini sebadan dewek aku tuh banget lah untung ya tak berhubung iki pengajian ganjaran gede sabar gipit sabar urur bakal jam telu kan kon akar betul
Berarti sifat sabar ini penting ya Bapak. Makanya masalah nyimpen wal qasdu fil faqri wal ghina, tempatkan cara yang sederhana, arep dalam keadaan melarat, arep dalam keadaan sugih. Dua-duanya adalah ujian. Ujian wong sugih bagaimana nasarupaken nih. Ujian wong melarat, wong miskin bagaimana kita nyimpen sifat sabari. Tuh. Makanya untung Ibu Bapak. Terus apa teh? Terus lah, terus ya semali ya. Sing katalu nggih puniku wal adlu fir ridha wal ghadab, bisa nempataken sifat adil baik dalam keadaan suka, dalam keadaan ridho, atanapi dalam keadaan bendu. Lah iki sulit Ibu Bapak. Menempatkan mana cinta karena Allah, benci karena Allah. Makanya CP Abdul Qadir Al-Jilani kaela tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Pripen carane supaya kita cinta duduk karena hawa nafsu, tapi cintane karena Allah, bencinya pun bukan karena hawa nafsu, tapi karena Allah. Modal wong sing bisa mekonan iku telu syarat. Siji ilmal ulama, dua hikmatal hukama, kaping telu siasatal muluk. Orang duwe nyimpen sifat telung keten, gampang emosian. Emosi ini udah jelas mana Ibu Bapak. Udah ya ta. Marahi udah jelas, demeni udah jelas. Tapi wong duwe telu sifat iki, sios bi pertama ilmu ulama bi gitu. Tak bahas telu mana mur peragat-peragat urusan. Ya ilmu ulama nih bi, baru kelawan ilmu nih bi Ibu Bapak. Baru endi syariat, endi sing diperintah, endi sing dicegah, bahwa nempatakan ketika anu perintah wong lakoni kita kudu demen, nana wong ning kudu berbuat maksiat wajib ingkar. Tapi bagaimana cara pengingkaranane? Kan orang langsung ngegebuk. Nah, nek kalang ajar, ana bocah mabok ning kono lagi anak-anak mabok dheweke nyekel bola. Setan buang maksiat jenenge dibacok, ora ana kurang ajar. Senajan kita sengit ning maksiat kan orang laku kudu dibacok. Sengitnya bener, tapi ngebacoknya kan udah bener. Betul-betul? Iya nanani pandian. Oning pandian ya? Pernah betul? Bisa ngaku bisa lewat doang. Ya berarti sami sering gula, tapi pernah kalau survei. Ya artinya kan enda orang suudon. Uang kan ngomong-ngomong, jadi pandian ku tempat jablay. Aja suudon. Weru orang tempati, kalau mau survei Ibu Bapak. Saking penasarannya apa iya ta pandian itu tempat jablay. Barang subuh menjadi dagang kabeh. Dagang sembako, dagang cabai. Weh, jadi kita masyarakatku bohong berarti. Barang jadi batur aja subuh ke ngaji dalu. Jam 11 menduhur. Oh ya siap. Mengko beres ceramah balik jadi kita mampir. Sembari lewat, iya bener kali. Ya berarti kan bener kenyataan kan menggoten. Artinya udah sudon belaka, udah cuma jereh-jereh. Ibu Bapak, artinya apa? Berarti kita iki duwe kudu sifat duwe ilmu ulama. Ilmu ulama apa sih? Ngaji ini aja poron, ngaji ini aja lereng. Sebab ibadah kita nempatakan bagaimana kita bisa nempatakan amar ma'ruf nahi mungkar, komo nempatakan ibadah guna badan dewek. Perlu ilmu, laki ilmu macak-acakan. Ya aja mani kita ngomong ilmu nih ulama, bu ilmu dunia baik wong sing duwe ilmu bakal mulia. Pici sih gampang, betul-betul. Iya nana uang Ibu Bapak, ilmu dunia ini pinter S1, S2, S3, S-teler tak sekalian. Punten-punten Ibu Bapak, uang sing duwe SS-an atau sing duwe ilmu gede dalam dunia, kan berarti pici sih gampang. Pantes bi jadi pejabat, pantes bi jadi lurah, kelipan sebab gegelati ilmu nih, betul-betul. Ya Jemani ngomong pejabat, buat Jemani ngomong pejabat. Uang-uang dagang nih pinggir-pinggir jalan, bisa soge, bisa oleh pecis, kan sebabnya nani ilmu nih. Ya jangan ngomongin lurah, elokan pinggir jalan sih mau buak ya semenjak legok tak-takan, buka sekotlet motor. Bener kan ya kata ya? Penasaran kula kebu, duit motor tak anjingnya kan. Sekotlet, beres sekotlet pira Kang? 700.000, pepul semotor. Kang orang bisa kurang bos 500 bini Kang Haji, tak bayar 500. Balik penasaran, sekotlet kula larang tuh. Tak buka batur kula teh sopi. Itu sopi, COD. Lah bukan anak Manglajada kan jojong Manglajada itu kan. Tak buka teh sopi, sekotlet motor per meter 7.000. Lamun sing bagus 3 dimensi, iku 9.000. Jadi kita ya Allah modali 9.000, kita bayar 500.000. Pura makanan ngetuku bide pesen kudu 5 meter. Tak pasang nih motor dia. Alhamdulillah acak-acakan.
melendung kan. Jadi kita apa beda nih tukang sokotet karo kita? Rasanya pada baik peseni sing sopi. Ternyata kan siji. Uang sing dagang mau weruh alate, weruh ilmu nih, mata hasilnya bagus. Lalu kita mau pepeluan doang. Aku wajar biar acak-acakan itu kok tentang. Gara-gara duit ilmu nih 500 dibayar. Betul. Iku urusan dunia, komo ilmu ulama, komo ilmu akhirat berharga, tidak bisa diukur dengan uang, Bu. Makanya titip kula rumangsa keterbatasan dalam ilmu agama, titip anak kula mah aja ditinggalkan dalam kebodohan. Untung namun kalangan nyerma, kiai ini kata, santri ini kata, pondoknya wenten, ora rugi Bu Bapak. Iki sebagai pepadang mau kampung Karanganyar, betul. Tinggal karepan wong tuane doang. Titip kudu adil, anak telu, anak 5 aja sekabeh sekolah, minimal siji anak investasi dunia akhirat. Apa investasi dunia akhirat? Soleh-solehah. Investasi dunia akhirat iki anak yang soleh ning dunia ning ngemuliakaken, ning akhirat nyelametaken anak arane investasi dunia akhirat. Carane kepriben? Semenjak cilik diworo Qur'ane sing becus. Dokon ustad-ustad kampung Qur'ane wis bagus, lah baru bebas. Arep terusaken ning urusan dunia boleh-boleh saja kan aja tanggung. Sekalian S1, S2, S3. Ajikin mah anaknya sekolah jadi sito. Enda oli jasa SMA sirane enda mancing ning pabrik. Arane cita-citane cetek. Wong SMA aja gunane pabrik. Sekolah 9 tahun, 12 tahun tujuannya guna pabrik doang. Arane cita-citane cetek. Sekalian sampai S1, S2, S3. Tapi lamun orang wis pindah haluan. Ngaji sekaligus. Mondok tempat akan semenjak cilik. Nggih betul. Pondok akan aja kagol. Jadi kudu bisa ngebagi anak. Iki mau boro-boro perhitungane luwih. Urusan anak nih urusan dunia biru kabeh semangat, tapi anak guna mondok mulake semangat deh. Padahal bukti wong mulyakaken ilmu ning ulama iku kelawan mondokaken anak. Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Wong sing ora bisa mulyakaken ning ilmu ora bakal dimulyakaken karo ilmu. Kita iki Bu Bapak ngaji mungkin ini kan ngaji koping. Artinya apa? Ngerongokaken balik mulai 11 orang kelingan apa-apa. Itu gak tentang. Tapi Bu Bapak, anak kita otaknya masih jernih-jernih. Maka pondokaken biayanya pira bae iku sing bakal arane ngemulyakaken ilmu lan ilmune bakal ngemulyakaken kita. Jadi pondokaken aja wedi Bu Bapak. Anak sing pertama mah, saya ini mau jadi polisi tapi butuh 200 juta. Wih, sampai rela ngedol sawah. Ya Dek, pokoknya kamu harus jadi polisi. 200 juta. Lulus kuliah maning mah, saya mau jadi PNS tapi harus ada 10 juta biar langsung jadi. Ngedol motor. Tapi barangan anak sing ketelu mah, kula ayam berangkat mondok bela kang ngaji Johor, 30.000. Kula wek sing kantong baru ngedol apa-apa. Terus senanane pikir tong ya. Kene sampai kapan malah ya sebulan gesir meter. Ora ana wong tuwa sing ngoten kono. Ajaran anaknya mah 30.000 ngelor entek ke Pak. Ayo ora cukup mah. Paling ke seminggu doang wis pripen sirep bisa pinter-pinter sirep ae sih. Lah ya berhubung santri mah pinter Ibu Bapak. Ngejaluk ning wong tuwa isin pakai cara sendiri. Santri ku Ibu Bapak macul bumi ora bisa. Artinya sibuk ngaji, nyawah jarang walaupun ada sebagian santri sing diajaraken nyawah. Maka pripen carane enda matematikane terpenuhi 30.000 habis sebulan senajan seminggu entek gelati tambah matematika. Lewat apa? Macu langit. Dipacu langit. Jalurnya apa? Salat duha, ngadep ning Allah. Ya Allah, menawa dohor nana pengumuman innalillahi ya Allah. Arane macu langit iku. Ya kan solusi terbaik kudu ngono ta. Duit entek ketambahan maning nyala tuang mati Bapak. Kira anaknya mah 30.000 mengguna sangu doang. Terus kulane tumbas kitab iki kepriben ya kita tambahi 7.000. Lajar anak mah 7.000 tuku kitab apa lah yang bus wis ngarep mondok tetekane emak. Merane ning pasar rawuane sekar wangi ketuku dewek. Lah berangkat nurut arane di santri junior. Nurut memang tumbas kitab-kitab apa dong? Apabila sing 7.000-an Kang. Lah ya apa bae dinae kitab cilik jilid warna ijo ziarah kubur. Lah untuk 7.000-an ta iku kaya ora berubah kita. Lah ya balik ning pondok lah batur-batur kitab gede-gede kamar sebelah ngelalar. Wah terus kitu tampina in aduh tahu wa takun bilami qad araf tahu ngedlong sebelah lagi ngelalar maning bae. Bita fa'al tawa atat wa yafali. Barang derek temu sejen. Assalamualaikum.
Ya ahlal kubur. Lah jare lah ya kan jare baturi wudu jebul cakun mah ahlal kubur bae. Tak rongokaken tiap dino ahlal kubur bae. Jare baturi kayane mendewek kemu buyute teke tiap dino kayane. Wis dilengaken bae. Jari konon ora letak kita mondok maca alal kubur, maca hadirat ngapalaken. Bukan tidak boleh. Ngapal hadirat memang penting, tapi mohon maaf tak kene kiai-kiai sing wis jadi kiai ngapal hadirat yakin wis balik ning omah. Ning pondok mur sempet ngapali ge kitab-kitab alat. Kula pribadi status gini mah zaman mondok ora kelingan sekarang hadirat ora apal ibu bapak. Bisa apal-apali ketika dodok ning omah wong tua udur jare masyarakat Kang Haji mungkin sipeng Kang Haji sing mimpin hadirat abah lagi boten sehat baru kok endikan cimati tak buke tak apa sing sore ilah hadirat tak apa nih Bang. Ternyata memang bener penting nih masyarakat ge tapi awas ning pondok maju kitab hadirat doang kelipen di mengkoni balikin ning kampungnya jadi Ustaz Sarkup oh ning Ustaz Sarkup sarjana kuburan aku baik ahlal kubur baik Ustaz kula aturin dia mungkin sonten acara apa ruwatan griye Kang Ustaz ongge Allahumma gfir lahum Allahumma al kubro sing mati sapa Ustaz kula aturin mungkin acara nikahan nggih ongge Allahumma gfir lahum Allahumma al kubro sing mati sapa ahlal kubur baik lagi hari koran salat alamun kita memimpin acara nikahan segala kelawan Allah bagus ini ngedoakan sing mati DP arti nih kan bagus-bagus sih ngedoa menyesuaikan kondisi betul-betul bu doa itu senajan bagus maknanya bagus kedawan bisa jadi dikabul contoh wis dalu jam 1 ngedoane kan bagus amin Allahumma fasih ya lamun kesuwen mohon maaf jadinya bebanting ya bini ngarep ngomong amin amin sini muri amin iya kiai amin terus udah ini tak iya bini ngarep nongkok amin amin mangkok kesaking ora enak ini kiai amin lah barang nih muri amin iya amin lah juni jere malaikat kepripen ya amin bebanting makanya niki kan makanya nih bapak artinya apa ibu bapak penting hadirat kita tapi aja kuen doang iya duduk doang sing diapalaken sing penting mah santri mah alat TV urusan ngaji kuan ya gampang iku mah diapal doang urusan ane akur tebeten makanya aja tanggung santri ngaji ketika balik mak ajen Ramadan kulane aing melu pasaran yang Abah Ali terus dong kulane ngendes sangune boten kata-kata berhubung ngaji ini kitab rada gede emang kitab apa toh warokot lah udah dawa amat toh iya kitab usul fikih kitab dua mak makanya warokot pira harganya tong harganya 350.000 mah kalau sangu selama Ramadan kita ngejaluk 200.000 terus 550 beguna sangu ya uang mah warokot itu cuma 5.000 doang lumayan kena tetambah ribu tuh tadi nih pondok ya salah uang tua nih kan moro-moro kitab itu kan nanti ya kelakuan santri kan kok orang navigakan ibu bapak punten ibu bapak lah ketika ngejaluk pira baik ayo usahakan kurang mengingat perjuangan Abah Gede almarhum ibu bapak bengen Abah Sufyan iku nguruk ngaji kur gede-gede paling mentok sampai mulhat sing dikaji kitab balagana paling sarasiti Riyadul Badi'ah Fathul Qorib bulak balik iku bae sampai CP wong tua cecerita saking penasaran almarhum Abah Thohir teke yai kula kepengen melu pasaran apa pasaran tafsir Munir ampura yai kula saking boten ketumbas kitabe ari benten kula saking pengeni ternyata bapak diantarakan digabung ge yai kan kula baktakaken kitab jadi kiai-kiai bengen kok saking pengen tuku kitab sampai ngedol sawah guna tuku kitab ngedol sawah guna berangkat haji guna ibadah gitu wong bengen maka guna anak kekudune mekono aja kita ketika ngejawab 550.000 je wayah hitung ya Ramadan kita mesti usirane nemu mabai ngebantu nih dagang pecel lumayan anak tetangga apa anak tenaga baru aja makanan terus akan ibu bapak yang penting mengko ibu bapak anak kita satu bisa jadi muripakan agama wong kang sing bisa madangaken agama untuk tujuan anda jadi kiai aja salah paham orji lamun anak kita tak pondokakan sampai terus kita gede-gede bakal ngejamin orang ngejamin jadi kiai
Sebab kiai pilihan Allah sing terpenting kan ijalatul jahli nih, ngilangaken kebodohan nih. Kiai murwake Bu, wong Muhammad tuh sing pondok ngajan pondok ribuan, santri nih orang kabeh jadi kiai. Paling sing jadi kiai mah 4, 5, 6. Kiai ibarat lampu panggung iki Bu Bapak tindih dihitung-hitung lampu ini cuma ada 8 doang. Tapi alhamdulillah kuat kepadangan itu kok tenang. Lamun santri metu sing pondok jadi kiai kabeh, acak-acakan ora beres rebutan berkah. Ai garane ta. Sopor percaya Bu ngeriung kerok. Jadi saya bilang jadi siapa sing mimpin puku je kiai ini wae sing hadir. Wis rahaken be kan kiai niku enak. Wis kiai bisbi. Wis kiai saos kiai saos. Wis saos wi. Kiai saos sudah hadir temur. Kakean kiai. Maka kiai itu sifatnya kayak lampu, paling genana 6, paling genana 5 sekampungku. Makanya Bu, aran lampu ku kudu diperhatikan. Ning endi ana lampu kiep berarti kiai ini durung mangan. Anjir menahan lampu kiep jadi dilengaken bele modar ya. Berapa modar, ya Allah kesembuhan kita mati pogo lagi udah jadi menengakan baik. Orang diaru-aru. Artinya apa Bapak? Ikilah pendidikan guna anak penting ning pesantren. Sing terpenting salah satu nih gelem dodok ning pondok ibu ning pondok meseraken karo kiai ngaji bagaimana kiai. Wis gelem dodok ning pondok ibu senajan men gaple tapi napa delengaken. Ayo wong santri gedoyan jeng kono niku aja ora percaya Bu Bapak saking berwe kita niku. Artinya apa sih penting mendodoki ning pesantren arturu baik wis bagus. Daripada urip lingkungan boten bagus akhirnya kebakte boten bagus. Maka ibu bapak kelawan kula memelingi para wong enom ke menawa dados pitutur kangge kula sedanten anak pada ayam gelem dipondokaken lan bisa nerusaken ilmu-ilmune para ulama. Amin ya robbal alamin. Jujur pengen panjang lebar wonten hikmatal hukama wonten siasatal muluk wis iki kedawan mengko bae gedang kepok warnane kuning durung kapok kaya dundang maning itu mboten ta. Lah jadi iki mungkin saos Haji Munawir saking awal sampai akhir pasti kata kesalahan namanya manusia biasa terkhusus maring Abah Ali maring Abah Haji Hamzah maring Kiai Haji Jumhur maring Kiai Emut seduantene maring kiai-kiai kula guru-guru kula wong tua kula Haji Munawir manusia biasa ngende diampur dhahirun wa batinan ridon bi ghairi sutin ngende ampur tanpa wenten kebenduan. Jadi istilah pantun mengatakan rabi papat meteng sedanten. Ya rabi ini masih hiji Bu Bapak urusan dibayarkan rabi papat meteng sedanten kok keberdebat orang bakal sanggup rabi papat meteng kabeh iki mepantun rabi papat meteng sedanten kula wenten lepat ngende dihapunten arane ke manusia biasa penta wenten kelepatanane ngampura boten ibu-ibu ngampura boten ari saling ngampura menawa Allah ampura dosa-dosa kula sedanten. Amin ya robbal alamin. Supaya sempurna mungkin ditutup sering doa sering guru kula al barokatu ma'a akabirikum berkah beserta para masyayikh wong sing lebih sepuh supaya amin-aminan kula balik ngagawa berkah lan rahmat saking Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Haji Munawir undur diri. Kalau ada sumur di ladang bolehkah kita menumpang mandi? Kalau aku diberi umur yang panjang doakan mudah-mudahan bisa tambah istri satu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.